الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا، جس کے بعد اس دین میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے، نہ ہی کوئی اضافہ قابل قبول ہے۔ دین وہی قابل قبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ایک مختصر زندگی نصیب فرمائی اور اس زندگی کا مقصد یہ بتایا کہ یہ زندگی اللہ کی عبادت کے لیے دی گئی ہے۔ اس زندگی میں ایسے کام انسان انجام دے جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے اور ہمیشہ کی بنائی ہوئی جنت میں اسے داخل فرما دے، اور ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جن کاموں کی وجہ سے انسان کو جہنم میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا بتایا کہ ہم دنیا میں محض اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، ایسے کام انجام دینے کے لیے آئے ہیں جن کاموں کو انجام دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور انسانوں کو جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرات، دنیا میں انسان ایک مختصر زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، برزخی زندگی، یہ اس سے کئی گنا لمبی زندگی ہے، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ زندگی آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، وہ بہت زیادہ لمبی زندگی ہے، وہ ہمیشگی کی آخرت ہے جس میں ہمیشہ انسان کو رہنا ہے۔ دنیا میں انسان اپنی صحبت کے لیے، اپنے ساتھ کے لیے کوششیں کرتا ہے کہ اچھے سے اچھے لوگوں کے ساتھ رہوں، اچھے سے اچھے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا رہے، تاکہ ان لوگوں کی وجہ سے میرا بھی اعتبار معتبر لوگوں میں سے ہو جائے۔ حضرات، آخرت میں، قیامت کے دن یا اس کے بعد جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کس کے ساتھ رکھے گا، ہم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہ اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جنت میں یا اسی طرح سے قیامت کے دن وہ انسان سب سے زیادہ خوش نصیب ہوگا جس انسان کو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت حاصل ہوگی، اور خصوصی طور پر اللہ کے بندوں میں، تمام بندوں میں جو سب سے اعلیٰ مقام حاصل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی صحبت جس کو حاصل ہو جائے گی وہ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہوگا۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ ان کی صحبت اسے نصیب فرمائے گا، اور ان کی صحبت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور ساتھی ہونے کے اعتبار سے یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ انبیاء کی صحبت، شہداء کی صحبت، صدیقین کی صحبت جس کو مل جائے وہ انسان بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اور یہ کس کو نصیب ہوگی صحبت؟ جیسے قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ،
जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की फरमाबरदारी करता है, जो अल्लाह के रसूल के अहकाम की फरमाबरदारी करता है, ऐसे इंसान को अंबिया की, शहदा की, सिद्दीकीन की, सालिहीन की सोहबत हासिल होती है। तो हजरात, शरीयत के अहकाम पर अमल करना, अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के अहकाम पर अमल करना, यह ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान को नेक लोगों की, अंबिया, शहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन की सोहबत नसीब होती है। और खुसूसी तौर पर अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सोहबत हासिल करना चाहता है तो वो क्या अमल कर सकता है, वो कौन से अमाल है जिनको अंजाम देने से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हमें हासिल हो सकती है। तो उसके मुतालिक चंद बातें शरीयत में बताई गई हैं। रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जो है सहाबी थे। वो सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहज्जुद के वजू के पानी का इंतजाम किया करते, आपकी जरूरियात को मुकम्मल किया करते, रात जाग कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी का इंतजाम किया करते थे। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज के लिए उठे और देखा कि वजू का पानी तैयार है और रखने वाले खादिम मौजूद हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से खुश होकर उनके इस अमल पर खुशी का इजहार करते हुए उनसे कहा, सल, ऐ मेरे सहाबी, सवाल करो, जो मांगना है मांगो, मैं अल्लाह से दुआ कर दूंगा और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए वो चीज जन्नत में तुम्हें अता फरमा देगा। सहाबी की आला सोच आप देखिए, सहाबी का जज्बा देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल करने का शौक जिक्र करते हुए वो सहाबी कहते हैं, अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्नह, ऐ नबी मैं आपसे ये जो है सवाल करता हूँ कि आप मेरे लिए अल्लाह से ये दुआ मांग लें कि अल्लाह मुझे क़यामत के दिन आपकी सोहबत जन्नत में नसीब फरमा दे। जन्नत में मैं आपकी सोहबत का सवाल करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सवाल बहुत बड़ा है, नबी का मुकाम जन्नत में सबसे आला मुकाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि जन्नत के 100 दर्जात हैं, उन दर्जात में सबसे आला दर्जे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फायद होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबी जो मांग रहे वो बहुत बड़ी बात है कि नबी की सोहबत किसी को हासिल हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा, अबा गैर ज़ालिका, इसके अलावा कुछ और है तो मांग लो, ये तो बहुत बड़ी चीज है, इसके अलावा कुछ और है तो मांग लो। सहाबी ने कहा, हुवा ज़ाका, ऐ अल्लाह के नबी मुझे यही चाहिए, मुझे जन्नत में आपके सोहबत ही चाहिए, मुझे यही नेमत चाहिए जन्नत में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा, फ़अइन्नी अला ज़ालिका बिकसरति सुजूद, अगर यही तमन्ना है तो महज तमन्ना से काम नहीं चलेगा, मैं दुआ तो कर दूंगा, लेकिन इस दुआ की कबूलियत के लिए तुम ज्यादा से ज्यादा सजदों के जरिए तुम मेरी मदद करो। मैं दुआ तो कर दूंगा लेकिन ये अमल तुम करो कि तुम कसरत से नफिल नमाजें पढ़ो, कसरत से सजदे किया करो। बताया गया सहाबी को कि नबी की सोहबत अगर चाहिए तो कसरत से नफिल नमाजों का एहतमाम करना होगा, कसरत से सजदे करना होगा। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जब बंदा सजदा करता है वो झुकता है दुनिया के सामने, लेकिन जब जब वो झुकता है अल्लाह की निगाह में उसका मुकाम बढ़ता चला जाता है और मुकाम इतना बढ़ता चला जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उसे हासिल हो जाती है। तो हजरात, पहला अमल जिसकी वजह से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल कर सकते हैं वो ये है कि कसरत से नफिल नमाजों का एहतमाम किया जाए, कसरत से सजदे किए जाए। इसी तरह से दूसरा अमल जिसकी वजह से इंसान जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल कर सकता है वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करना। और मोहब्बत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ज़बानी नारे जो है दे दिए जाएं कि हम नबी के महबूब हैं, नबी के आशिक हैं, ये ज़बानी नारों से काम चलने वाला नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हजरत उमर से कहा था कि ए उमर, जब तक तुम मुझसे अपने जो है तमाम लोगों से बढ़कर, अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से, दुनिया के तमाम चीजों से बढ़कर जब तक तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तो ऐसी मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर की जाए कि इंसान के सामने दुनिया की कोई भी चीज आ जाए और नबी का फरमान एक तरफ हो तो वो सारी दुनिया की बातों को छोड़कर नबी के फरमान पे अमल करने लग जाए, ऐसी मोहब्बत जो नबी से करेगा उसे जन्नत में नबी की सोहबत हासिल होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, अंत मा मन अहबब्ता,
अंत मा मन अहबब्ता, तुम जिसके साथ मोहब्बत करते हो तुम उसके साथ रहोगे जन्नत में, तुम उसके साथ रहोगे क़यामत के दिन। तो हजरात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है दिल से मोहब्बत करेगा और आपके अहकाम पे अमल करेगा, उसे भी जन्नत में नबी की सोहबत हासिल होगी। इसी तरह से हजरात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल करने के लिए जो अमाल बताए गए उनमें से एक अमल यह है कि यतीम की कफालत की जाए। यतीम की कफालत करना ये बहुत बड़ी नेकी का जो है अमल है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के साथ बड़ा मेहरबान है, और वो बंदे जो कमजोर होते हैं, वो बंदे जो माशरे में नादार होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला उनसे और ज्यादा मोहब्बत करता है। इसीलिए आप अंदाजा लगाएं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे महबूब बंदे को दुनिया में भेजना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया में पैदा करने से पहले ही अल्लाह ने उनको यतीम बना दिया। हमारे नबी अपनी माँ के पेट में थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अल्लाह के तमाम बंदों में सबसे महबूब तरीन जो अल्लाह के बंदे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यतीमी की जिंदगी उन्होंने गुजारी। यतीम बनकर वो पैदा हुए और सारी जिंदगी वो यतीमी की जिंदगी गुजारते रहे। तो हजरात, यतीम के साथ अच्छा सलूक करना ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम की देखभाल करने वाला जन्नत में इस तरह से होंगे। व अशारा बि इस्बाइही अस्सबाबत वल वुस्ता। रावी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियों से, अपनी दरमियानी उंगली और अपनी तशहुद की उंगली, इन दो उंगलियों के से इशारा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दो उंगलियां जैसे करीब है, वैसे मैं और यतीम की परवरिश करने वाला कल क़यामत के दिन जन्नत में करीब होंगे। तो हजरात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप सोहबत हासिल करना चाहते हैं, आप अज़्म बनाइए कि जिंदगी में कम अज कम एक यतीम की परवरिश मैं अपने माल से करूंगा, एक यतीम की परवरिश मैं अपने माल से करूंगा। इसके जरिए आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से हजरात, एक और अमल जो बताया गया कि वो अमल करने वाले को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत जन्नत में हासिल हो सकती है, वो है अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, इन्ना अक़रबकुम मिन्नी मंज़िलतन यौमल क़ियामती अहासिनुकुम अख़लाक़न फ़िद दुनिया। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के दिन तुम लोगों में सबसे करीब मेरे से मंजिल के एतबार से, मर्तबे के एतबार से वो इंसान होगा जो दुनिया में सबसे अच्छे अखलाक वाला था। जो दुनिया में सबसे अच्छे अखलाक वाला था, वो इंसान नबी के सबसे ज्यादा करीब होगा। सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन इंसान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन अखलाक रखने वाले, इतने बेहतरीन अखलाक कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ नबी, आप अखलाक के सबसे आला दर्जे पर फाइज है। हम अगर नबी की सोहबत हासिल करना चाहते हैं तो हमें भी अपने अंदर अखलाक लाना होगा, हमें भी अपने अंदर तहजीब तमीज लाना होगा, हमें अपने अखलाक को दुरुस्त करना होगा। अपने वालिदैन के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, हम जिससे मामला करते हैं, हमारे साथियों के साथ, हम जिस मुआशरे में जीते हैं, उस मुआशरे के लोगों के साथ, अपनों के साथ, गैरों के साथ हमारे अखलाक अच्छे होने चाहिए। ऐसा मुसलमान जिसके अखलाक अच्छे नहीं है, वो मुसलमान, याद रखिए, कामिल मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान अच्छा मुसलमान नहीं है जो मुसलमान के अखलाक अच्छे नहीं है। हमें अपने अखलाक को दुरुस्त करना होगा। जिसके अखलाक अच्छे हैं वो क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होगा। अगर नबी की सोहबत चाहते हैं, अपने अखलाक को दुरुस्त करने की कोशिश करें। एक आखिरी अमल बताकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आखिरी अमल ये है कि अगर कोई इंसान नबी की सोहबत हासिल करना चाहता है, उसे चाहिए कि नबी से मोहब्बत के इजहार में वो दरूद पढ़ता रहे, वो दरूद पढ़ता रहे। जो कसरत से दरूद पढ़ेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, अक्सिरुस सलात अलैया यौमल जुमअती, कि ऐ मेरे लोगों, ऐ मुसलमानों, ज्यादा से ज्यादा जुमा के दिन कसरत से दरूद पढ़ने का एहतिमाम करो, क्योंकि फइन्न सलात उम्मती तुरद अलैया यौमल जुमअती, इसलिए कि मेरी उम्मत के लोग जो दुरूद पढ़ते हैं, उनका दुरूद जुमा के दिन मेरे सामने पेश किया जाता है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन काना अक्सरुहुम सलातन अलैया, जो शख्स सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजने वाला होगा, वो शख्स सबसे ज्यादा क़यामत के दिन मुझसे करीब होगा। तो हजरात, ये चंद अमाल थे
جو اعمال کے ہم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے استطاعت دی، تمام اعمال آپ کرنے کی کوشش کریں، اگر نہ ہو سکے تو کوئی ایک عمل پابندی سے کرنے کی کوشش کریں، اس کے ذریعے نبی کی صحبت حاصل کرنے کا ارادہ اپنے دل میں رکھیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو اعمال یہاں ذکر کیے گئے، اللہ ہم تمام کو ان اعمال میں پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اچھے اخلاق والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا بنائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان قرض میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ جو مرض میں مبتلا ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں، اللہ ان کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے رشتوں میں ناچاقیاں پیدا ہو گئی، دوریاں پیدا ہو گئی ہے، اللہ ان کے رشتوں میں الفت اور محبت پیدا فرما۔ اے اللہ جن کو تو نے اولاد نہ دے کے آزمایا ہے، اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے حالت توحید میں گزر گئے، ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، جب موت دے تو حسن خاتمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، محشر کے میدان میں آسانیاں پیدا فرما، ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے، جہنم سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں تیرے نبی کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔